हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपन देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी आज जनवरी 20 तारिख चलतु जानी नबा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे। परवर्ती खबर ओडिशा हब मालामाल कारण ओडिशा रे मिलिला लिथियम खणी नयागढ़ जिले में लिथियम खणी मिलिथिबारु ओडिशा मालामाल हब बोली खबर मिली। खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ निष्पत्ति दीर्घ वर्ष धरी कार्य करुथिबा नर्सिंग अधिकारी को एबे मिलिबो पदोन्नति सेबडे नर्सिंग अधिकारी नुआ ड्रेस कोड लागू करा जिबा परे एबे पदोन्नति दिया जिवो बोली खबर मिली। खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ निष्पत्ति मुसलमान छात्र छात्री पढ़िबे रामायण पाठ एणिकी माद्रास गुड़िकर पिलांकु रामायण एवं संस्कृत शिक्षा प्रदान करा जिवो एने केंद्र सरकार बड़ निष्पत्ति नैथिबार खबर मिली। खबर भारत परे चाइना को बड़ झटका देला अमेरिका अमेरिका रे टिकटॉक को ब्यान करा जाइछि। चाइनीज एप्लिकेशन होइथिबारु भारत परे अमेरिका एबे टिकटॉक को बंद करिथिबार खबर मिली। खबर ग्रामांचलर लोक माने अधिक इंटरनेट व्यवहार करुचंती सेबडे भारत में 90 कोटी लोक इंटरनेट व्यवहार करुथिबा बेले ग्रामांचल रे 48 कोटी लोक इंटरनेट व्यवहार करुचंती। सेहीपरि सहरांचल रे 42 कोटी लोक इंटरनेट व्यवहार करथिबार खबर मिली। खबर आज बंद रहिबो समस्त उठा दुकान कारण आज जातीय उठा दुकानी दिवस पालन करा जिवो सेथिपाई राजधानी भुवनेश्वर रे थिबा समस्त उठा दुकान आज बंद रहिबो बोली खबर मिली। फेब्रुआरी 14 तारिख रे चासी और मोदी सरकार मध्य हब गुरुत्वपूर्ण बैठक गोटे पटे चासी भाई माने विभिन्न दाबी नहीं आंदोलन करुथिबा बेले आगामी दिन में सारा देश में आंदोलन करिवे बोली चेतावनी देइथिले जहापर मोदी सरकार एबे चाषी सहित आलोचना करिवे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर मन की बात कार्यक्रम रे चलित वर्षर गणतंत्र दिवस बेस खास हब बोली कहिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारण चलित वर्ष 75तम साधारणतंत्र दिवस पालन करिबो सारा देश तेणु आगुआ शुभकामना जणाइचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबर ऑफिसर मानकु बड़ झटका देले मुख्यमंत्री मोहन माझी राज्य रे बढ़िला बाबू मानकर गाड़ी भड़ा खर्च सेबडे सेक्रेटारी सचिव मानक गाड़ी भड़ा एबे 1650 टंकारु वृद्धि करा जाई 2520 टंका करा जाईछि। परि जिल्लापाल एवं एसपी मानकर मासिक 1120 टंकारु 1680 टंका को वृद्धि करा जाईछि अर्थात सरकारी बाबू माने एबे गाड़ी भड़ा अधिक देबे बोली खबर मिली। खबर मोदी को चिंता बढ़ाइलाणी विदेशी मुद्रा भंडार 3.5 मासरे 79 बिलियन डॉलर कमिला सेबडे जनवरी 10 रे शेष होइथिबा सप्ताह सुधा भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 625 बिलियन डॉलर को ह्रास पाइथिबार खबर मिली। खबर सारा विश्व रे रूसिया चीन जोगु आणविक युद्धर विपद बढ़िला यूरोप रे विपज्जनक आणविक बोमा मुतयन कला अमेरिका जहाद्वारा आगामी दिन में सारा विश्व आउ गोटे बड़ युद्ध देखिबो बोली खबर मिली। खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ पदक्षेप बदलिबो कलाहांडी आईन महाविद्यालयर रूपरेख एही महाविद्यालय रे इंटीग्रेटेड आईन शिक्षा पढ़ा जिवो एपरि महाविद्यालयर भित्तिभूमि निर्माण करा जिवो पाचेरी निर्माण सहित महाविद्यालय परिसर में सौंदर्यकरण काम करा जिवो बोली खबर मिली। खबर बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक बड़ निष्पत्ति बीजेडी को मिलिबो नुआ उपसभापति गोटे पटे पंचायत और पौर निर्वाचन आसुथिबा बेले एबे बीजेडी रे एकाधिक उपसभापति पद नियुक्ति दिया जिवो बोली नवीन पट्टनायक बड़ सूचना देइचंती। खबर ओडिशा ठु आरंभ करी सारा देश रे रेल स्टेशन रो विकास हबो रेल स्टेशन को अत्याधुनिक करा जिवो सेथिपाई बजेट रे मोदी सरकार 3 लाख कोटी टंका व्यय बराद करिवे बोली खबर मिली। खबर पुरी श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं पुणी उठिला प्रश्न सोशल मीडिया रे भाइराल हैला श्रीमंदिर गर्भगृहर वीडियो वृंदावनर जणे व्यक्ति निज इंस्टाग्राम रे श्रीमंदिर गर्भगृहर वीडियो भाइराल करिथिबार खबर मिली। खबर धान किणारे मुख्यमंत्री मोहन माझी सरकार संपूर्ण विफल कारण धान बिक्री पाई टोकन पाई नाहांती ओडिशार 24टी जिलार चाषी अटकी रही
17,136 जमीर फिल्ड सर्भे बोली खबर मिली। खबर ओडिशार नुआ सरकार रे नुआ ट्रेंड राजधानी छाड़ी गाँव में मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री निर्देश अनुसार राजधानी छाड़ी एवं गाँ मुहां होइचंती बीजेपी नेता। बड़े ग्रामांचल रे लोक मानकु सरकारी योजना रे लाभ मिलुची कि नाही ताहार तदारख करुचंती एवं लोकों को भेटुचंती बीजेपी रो विधायक मंत्री बोली खबर मिली। खबर आज विश्व को मिलिबो शक्तिशाली राष्ट्रपति। आज अमेरिकार राष्ट्रपति भावे शपथ नेबे डोनाल्ड ट्रम्प। एही शपथ ग्रहण उत्सव रे जोग देबे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर बोली खबर मिली। परवर्ती खबर यात्रा रे सबुदिन पाई बंद हब आइटम डांस और अश्लील नृत्य। खूब शीघ्र आसिबो मार्गदर्शिका। एने संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज बड़ सूचना देले। बड़े तुरंत कठोर आईन न आनिबा पाई संस्कृति मंत्री को अनुरोध करिसंती यात्रा कमिटी और यात्रा कलाकार, जहा द्वारा खंडगिरी यात्रा रे एवे अश्लील नृत्य हब कि नहीं से नहीं प्रश्न उठिथिबार जणा पड़िछि। खबर गाजा रे इजराइल और हमास मध्य प्रथम पर्याय युद्ध विराम लागू होइछि। एहा फल रे गत 1.5 वर्ष है एठारे चलीथिबा ध्वंसलीला अटकी जाइछि। एबे हमास बंदी करिथिबा समस्त विदेशी पर्यटकों को छाड़िबो बोली खबर मिली। खबर कुंभ मेला पाई स्पेशल ट्रेन चालू कले केंद्र सरकार। आज 49टी स्वतंत्र ट्रेन तालिका प्रकाश पाई। एही सबु ट्रेन ओडिशा ठू आरंभ करी महाराष्ट्र तेलंगाना ठू आरंभ करी आंध्र प्रदेश केरल रु चलिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर महाकुंभ रे विविधतार एकतार उत्सव पालन करा जाउछि। मन की बात कार्यक्रम रे कहिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेहीपरि एथर कुंभ रे अनेक दिव्य जोग मध्य सृष्टि होइछि बोली मोदी कहिथिबार जणा पड़िछि। खबर सारा विश्व देखिबो इतिहासर गाथा। प्रथम थर पई साधारणतंत्र दिवस परेड रे भाग नेबे 3 बाहिनीर मिलित प्रज्ञापन मेढ़। विशेषकर स्थलसेना वायुसेना नौसेनार मिलित प्रज्ञापन मेढ़ एही परेड रे अंशग्रहण करिवे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देशर कोटी कोटी चाषी को बड़ उपहार देबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाषी खाता को आसिबो 10,000 टंका। गोटिए पटे फेब्रुआरी 1 तारिख रे बजेट उपस्थापना करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एबे पीएम किसान योजना रे वार्षिक 6,000 टंका मिलुची। बजेट रे एहाकू 10,000 करा जिवो। अर्थात पीएम किसान योजना रे चाषी मानकू 6,000 टंका बदल रे 10,000 मिलिबो। ताहा सहित पीएम किसान योजना रे ओडिशार पाखापाखी 5 लाख नुआ हिताधिकारी को 19तम किस्ती टंका प्रदान करा जिवो बोली ओडिशार कृषि मंत्री केभी सिंहदेव सूचना देइचंती। तेणु जदि आपण ए पर्यंत ई-केवाईसी करि नाहंती ई-केवाईसी करि दियंतु। एहा व्यतीत भू लेखा मध्य जांच कराई दियंतु। आपनको फेब्रुआरी मासरे ही पीएम किसान योजना रे टंका प्रदान करा जिवो बोली केंद्र सरकार पक्षरु बड़ सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे पुणी 200 टंका बढ़िला सुना दर। ओडिशा रे आज 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 73,510 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 80,250 टंका रे पहुंची थिबार खबर मिली। परवर्ती खबर बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को छुरामाड़ घटना रे धरा पड़िला आक्रमणकारी। गिरफ हैला मुख्य अभियुक्त विजय दास। थानेरु विजय दास को गिरफ करिछि मुंबई पुलिस बोली खबर मिली। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को ने आसिला खुशी खबर। जो मानक फॉर्म रिजेक्ट होइछि एभली कले सेमानकु मिलिबो सुभद्रा टंका। सूचना देले उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। कारण एबे अनेक महिला मानकर 10 एकर रु अधिक जमी नाही किंतु सेमानक फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाइछि। ताहा सहित अनेक महिलांकर 4 चकिया गाड़ी नाही मध्य सेमानक फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाइछि। एवं अनेक छात्री को स्कॉलरशिप टंका मिलुनी मध्य सेमानक फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाइछि। सेमानकु एबे पुणी सुभद्रा योजना रे शामिल करा जिवो। सेथिपाई सेमानकु प्रथमे सुभद्रा योजनार ऑफिशियल वेबसाइट को जिबाकू पड़िबो। ऑफिशियल वेबसाइट को जाई अभियोग करिवे एभली लेखिबे जदि आपणकर 10 एकर जमी नाई किंबा 4 चकिया गाड़ी नाई आपण को मध्य रिजेक्ट कर दिया जाइछि। आपण सुभद्रा योजनार अभियोग फॉर्म रे एभली लेखिबे। आपण
ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବେ ନଚେତ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଲେଖିବେ ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସବୁ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଅଛି ତଥାପି ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହିଁ। ଆପଣ ଏଭଳି ଲେଖି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଭଳି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ 24 ତାରିଖ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତ କାମ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏବେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଉଥିଲେ, ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକାରେ ବଢ଼ିଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାରେ 1,51,421ଟି ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାକୁ 1,51,614 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ହେବ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ। ଜାପାନରୁ ଆସିବେ 150 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ। ଏହି ଯଜ୍ଞ କରି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଜାପାନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ୍, ଚୀନକୁ ମିଳିଲା ବୃହତ ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର। ଚୀନର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଏବେ 168 ଟନ୍ ଛୁଇଁଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚୀନକୁ ବୃହତ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖସିଲା ପାରଦ, ଥରିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆହୁରି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ପାରଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଫୁଲବାଣୀ, ଅନୁଗୁଳ, ରାଉରକେଲା, ଭବାନୀପାଟଣା, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହର ଭିଡ଼ିଓ। ବୃନ୍ଦାବନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିତରକନିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା। ଭିତରକନିକା ସମେତ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ 5ଟି ରେଞ୍ଜ ନଦୀ ନାଳରେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଅଚଳ ପଡ଼ିଛି ଡିଜି ଗଭ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ଏବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ନବୀନଙ୍କ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। ଯିଏ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ହିଁ ନବ ଦାସକୁ ମାରିଛି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଲେଖିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ତାହା ସହିତ ସିବିଆଇକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା କରିବ ପରିବାର ବର୍ଗ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାରିଛନ୍ତି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାପଡ଼ିବା ଦରକାର ବୋଲି ଦୀପାଲି ଦାସ କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ଦିନ। ମୋଟ 981 ଆଶାୟୀ 1521 ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 477 ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଖବର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାସ୍, କଙ୍ଗନା ଫେଲ୍, ଚାଲିଲାନି କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯାଦୁ। ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 6 କୋଟି ଆୟ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପରିମାଣ। 4,479 ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଣାଗଲାଣି 23,959 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ନବୀନ ନିବାସକୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର
21 କର୍ପୋରେଟର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆମେରିକାର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ବାହାର କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଜି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଶପଥ ନେବା ପରେ ଆମେରିକାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ 250 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର 1.03 କୋଟି ପରିବାରକୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ତହିଁରୁ 67 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ବଳକା 33 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଜିଜେୱାଇରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପରେ ଆମେରିକା ଚୀନକୁ ଦେଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଆମେରିକାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଟିକଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚୀନ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବାରୁ ଭାରତ ପରେ ଏବେ ଆମେରିକା ଟିକଟକ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।